हाय पिलामाने आज आम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन विषय जानिबा। ताल डेरी करबानी चलतु जल्दी आरंभ करवा। सपोज एटा हमर गोटे वेक्टर रहिला, एटा गोटे वेक्टर रहिला आ ना दे देली एठी ओ ए वेक्टर ना दे देली ए वेक्टर ने देबी बी वेक्टर। तो जेहेतु हमर दुटा टेल जॉइंट ହେଇଛି एटा हमर हबो थीटा आ ओ पॉइंट रो हमर 11 टना हबो आर वेक्टर। एटा हमर कोन रिजल्टेंट वेक्टर माने आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यार मैग्नीट्यूड कोन हबो, आर मैग्नीट्यूड हबो आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रो स्क्वायर रूट। तो यार प्रूफ हमें केमिति करबा ताल चलंतु आरंभ करबा। एठी जो चित्रटा हमर थिला तो यार हमें ओबी वेक्टर बी वेक्टर रो पैरेलल शिफ्टिंग एठी हे जाईची। तो आउ ए जो हमर आर वेक्टर थिला एटा हमें एम्ति टाणी देचंती। तो हमर जो नियम थिला ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन रे जति हमर सेम ऑर्डर रे थिबो यार हेड सहित तार टेल जॉइंट हेतिबो आउ बाकी दीटा पॉइंट को आउ गोटे वेक्टर जॉइंट हेतिबो ताहले हमर हे जिवो कोन ताहले हमर हे जिवो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। ये तो गला। एबे हमें मैग्नीट्यूड को देखिया। मैग्नीट्यूड हम कोन करबा ना ये हमर गोटे रहिला कोन ट्रायंगल रहिला। तो एठी हमर जो थीटाटा रहिला ए थीटा को आमे कोन करबा जेहेतु हमर एठी गोटिए एठी हमर अछि कोन जेहेतु हमर एठी गोटिए हेड सहित टेल अछि तो ए भीतर रे हमर थीटा हे परिबो नाही। तेनो हमर थीटा बाहर नबा। बाहर केमिति नबा ना ए ओ ए वेक्टर को आमे डॉट 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 कर आगु बढ़ेबा। एठी गोटे नबा कोन थीटा आ एठी हमें गोटे परपेंडिकुलर अंकन करबा। परपेंडिकुलर अंकन करबा जेहेतु हमर ए वेक्टरटा होची बी वेक्टर आ एटा हमें दे देबा कोन एन। तेनु ए साइड रो नाम कोन हे जिवो ना बी sin थीटा आउ ए एन हे जिवो बी cos थीटा। एबे ओबीएन ट्रायंगल जो रहिला एठी ओ बी एन ए हमर जो रहिला कोन ओबीएन ट्रायंगल। एबे एथरा में पिथागोरियस सूत्र पकेबा जोटा हमर कोन ना आर स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर। नेक्स्ट ओ एन कोन अछि ए प्लस बी cos थीटा। तो ए प्लस बी cos थीटा रो यदि हम स्क्वायर करे हमको कोन मिलिबो ना हमको मिलिबो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 2ab cos थीटा। माने एठी ए जो बाहुटा रहिला ओ एन टा रहिला कोन ए प्लस बी cos थीटा। तो ए प्लस बी cos थीटा स्क्वायर कोन ए रो स्क्वायर हेबो ए स्क्वायर बी cos थीटा स्क्वायर हे जो बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2b पे हे गला 2ab cos थीटा आउ जो रहिला एनबी थिला बी sin थीटा बी sin थीटा स्क्वायर हे गला बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो हमर कोन हबो एठी ए स्क्वायर को ए स्क्वायर बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा मिसी के हे जिवो खाली बी स्क्वायर आ 2ab cos थीटा को रहि जिवो हमर 2ab cos थीटा। नेक्स्ट कोन आमे जानले एठी कोन ना आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ताल खाली आर कोन हबो खाली आर हे जिवो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तो हमर जो गला
ଏଟା ଆମର ଗଲା କ'ଣ ନା ଯଦି ଆମର ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲଟା ଆମର ହେଉଛି ଏଠି ନା ଏଟାକୁ ଦେଖ ଗୋଟେ ଅବଟ୍ୟୁସ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ଏହା ଜାଗାରେ ଆମର ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲଟା ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ସପୋଜ୍ ଯେଉଁ କମନ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ରହିଲା ସେ କମନ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଲା ଓ। ସେ ଓରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାହାରିଲା। ତ ଆ ନା ଦେଇଦେଲେ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଏ ଭେକ୍ଟର, ୟା ନା ଦେଇଦେଲେ ଏଇଟା ଆମର ବି ଭେକ୍ଟର। ତ ଏ ଥିଟାରୁ ଏ ଗାର ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଆର୍ ଭେକ୍ଟର। ସୋ ଏମିତି ଯଦି ହେବ ଏଇ ଓବିର ପାରାଲାଲ୍ ସିଫ୍ଟିଂ ହେବ। ଓବିର ପାରାଲାଲ୍ ସିଫ୍ଟିଂ ହେଇକି ଏଟା ଆମର ରହିଲା କ'ଣ ଓ ଏ। ଏଇ ଓବିର ପାରାଲାଲ୍ ସିଫ୍ଟିଂ ଏମିତି ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ ଭେକ୍ଟରଟା ଏଇଟା ଆମର ଏମିତି ହେଇଯିବ ଆର୍ ଭେକ୍ଟର। ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଟା ଥିଲା ଏଇଟା ତ ହେବନି, ତେଣୁକରି ବାହାରେ ଆମର ଗୋଟେ ଥିଟା ହେବ। ବାହାରେ ଡଟ୍ 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 ଦେଇକି ଏଇଟା ଆମର ହେଇଯିବ କ'ଣ ଥିଟା। ଯଦି ଏଟା ହେଇଯିବ ଥିଟା ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଯିବ 180 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଥିଟା। ଯଦି ଏଇଟା 180 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଥିଟା ହେବ, ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ଟାଣିବା। ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ତଳକୁ ଟାଣିଲେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପି ଡି। ତ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲା 180 ମାଇନସ୍ ଥିଟା। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ପି ବାଇ ଏଚ୍ ହେଲା ସାଇନ୍ ଥିଟା। ପି ବାଇ ଏଚ୍ ମାନେ ଯଦି ମୁଁ କରିବି କ'ଣ ଏ ବି ବାଇ ଯଦି ଏବେ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ ବି ଡି ବାଇ ଏ ବି ସାଇନ୍ ଥିଟା। ସାଇନ୍ ଥିଟା ଜାଗାରେ କେତେ 180 ମାଇନସ୍ ଥିଟା, ତାହେଲେ ସାଇନ୍ 180 ମାଇନସ୍ ଥିଟା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଇନ୍ ଥିଟା। ତାହେଲେ ବି ଡି ହେଇଯିବ କେତେ ନା ବି ଡି ହେଇଯିବ ଏ ବି ସାଇନ୍ ଥିଟା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଏଡି କଥା ବାହାର କରିବା ନା ବି ବାଇ ଏଚ୍ ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି କ'ଣ ନା ଏଡି ବାଇ ଏ ବି ବାଇ ଏଚ୍ ହେଲା କସ୍ ଥିଟା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ଆମର କେତେ ଥିଟାଟା 180 ମାଇନସ୍ ଥିଟା। ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ କସ୍ ଥିଟା ନହେକି ହେଇଯିବ କେତେ ନା ମାଇନସ୍ କସ୍ ଥିଟା। ତାହେଲେ ଏଡି କେତେ ହେଇଯିବ ଏଡି ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ଏ ବି ଜାଗାରେ କେତେ ଏ ବି ହେଲା କେତେ ଆମର ବି ଭେକ୍ଟର ମାଇନସ୍ ବି କସ୍ ଥିଟା। ଏ ଯେଉଁ ଏ ବି ସାଇନ୍ ଥିଟା ପାଇଁ ଏଠି ଏ ବି ଜାଗାରେ ବି ହେଇକି ହେଇଯିବ ବି ସାଇନ୍ ଥିଟା। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ମୋର ଏଇ ଏଡିଟା ହେଉଛି କେତେ ମାଇନସ୍ ବି କସ୍ ଥିଟା, ତାହେଲେ ଓଡିଟା କେତେ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡି ଅଛି ଏଇ ଓଡିଟା କେତେ ହେବ ଦେଖିବା ବାହାର କରିବା। ଟୋଟାଲି ଓ ଏ ହେଉଛି ଏ, ତାହେଲେ ବାହାର କରିବା ଏଠି ଓଡି ସମାନ ଓ ଏ ମାଇନସ୍ ଏଡି। ଓ ଏ ହେଲା ଏ, ଏଡି ହେଲା ମାଇନସ୍ ବି କସ୍ ଥିଟା। ତାହେଲେ ଓଡି ହେଇଗଲା କେତେ ନା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି କସ୍ ଥିଟା। ତାପରେ ବିଡି ହେଇଗଲା ବାହାରିଥିଲା ବିଡି କାହିଁ ଏଇ ବି ସାଇନ୍ ଥିଟା। ତାପରେ ଏଠି ଆର୍ ବାହାରିବ। ଆର୍ କ'ଣ ହେବ ଆର୍ ଏଠି ହେବ କ'ଣ ନା ଓଡି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବିଡି ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିବା। ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓଡି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବିଡି ସ୍କୋୟାର। ଏଠି ଓଡି ଅଛି ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି କସ୍ ଥିଟା। ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ବାହାର କଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ 2ab କସ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ ଏହା ପାଇଁ ହେଇଯିବ ବି ସ୍କୋୟାର ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା। ତ ଏଇଟା ମିଶିକି ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଏ ସ୍କୋୟାର
प्लस बी स्क्वायर कस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कस थीटा आउ जदि मोर आर दरकार हम आर पाई यार स्क्वायर रूट बाहर करदेम। तो देखिले दीटा जाकर आमर आंसरटा सेम बाहर कले। आशा करछि तुम मानकर कॉन्सेप्ट के क्लियर हेई थिबो। धन्यवाद।